नमामि रामं रघुकुलभिषं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मण लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। अशरण शरण सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वर्गमर्त्य पाताली की जय। दश दिगपाल को जय। 33 कोटी देवता को जय। झंकड़ सिनेमा सारणा को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानक मतालोटा प्रणाम करी आरंभ करने जाऊँ। ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा आपण माने दया करी संपूर्ण शुणिबे। आउ वीडियो को मोर प्रिय सबु श्रोता बंधु माने सब्सक्राइब करेंगे, लाइक मध्य करुथिबे। ए फल आपण माने निश्चित भाव पाइबे। दयाकरी ये भव सागरु निजे उद्धार होगा सहित अन्य मानक उद्धार करंतु। आपण मानकर से राम नारायण मंगल करिवे। एति कही विषय वस्तु को जीवा। आपण माने परवर्ती अध्याय शुणुंट। विश्वामित्र ऋषि अच्छा, जनक राजा अच्छा। भरत कहते एपरी समाज एवं एपरी पुण्यस्थल पुणी आपण परी ज्ञानी और पूजनीय व्यक्ति जितेबाला मत पचारुंट मुझे मौन रही तेबे मत मंदमती बोली मन करा एवं जदि किसी कहबी ताहा मोर बातुलता हेब। तथापि मु छोट मुहरे बड़ कथा कहूँ। हे पिता, जनक राजा कहते विधाता मो प्रति प्रतिकूल होइतिबा जानी आपण माने मते क्षमा देवे। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण सेवा धर्म कठिन जगु जान स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध बैरु अंध प्रेम न प्रबोध। श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कथा वेद शास्त्र और पुराण रे प्रसिद्ध एवं जगत भी जाने जे सेवा धर्म बड़ कठिन। स्वामी सेवा और स्वार्थ ये दुईटी परस्पर विरोधी। दुईटी जाक एक संगे करहब नहीं। वैरपण हेउछि अंध एवं प्रेमर ज्ञान न थाए। तेणु मु स्वार्थवश होई कहे कि प्रेमवश होई कहे। उभय दृष्टि मोर भूल हो जिबार भय मध्य रही। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सबके सन्मत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओं भज मंगल भवनय मंगलहारी रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय जय राम राम
जय रघुनंदन जय घनश्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। अतएव ମୋତେ ପରାଧୀନ ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୁଚି ଧର୍ମ ବ୍ରତ ରକ୍ଷା କରି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକର ହେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଭରତ ବଚନ ଶୁଣି ଦେଖି ସୁଭାଉ ସହିତ ସମାଜ ସରାହତରାଉ ସୁଗମ ଗମ ମୃଦୁ ମଞ୍ଜୁ କଠୋରେ ରଥୁ ଅମିତ ଅତି ଆଖର ଥୋରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ରାଜା ଜନକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଭରତଙ୍କ ବଚନ ଥିଲା ଉଭୟ ସୁବୋଧ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ତାହା ମୃଦୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଠୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପାର ବହୁତ କିଛି। जो मुख मुकुरु निज पानी गही न जाई अस अद्भुत वाणी। भूप भरतु मुनि सहित समाजो गे जह विबुधकु मुद जित राजु। श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। दर्पण मुह देखा जाए एवं दर्पण हाथ थाए, तथापि मुहर प्रतिबिंब को जेपरी हाथ धरी हुए नहीं, भरतंकर से अद्भुत वाणी को सेहीपरि धरी हेउ न थाए। कथार उद्देश्य बुझी हेउ न थाए। शेषरे मुनि वशिष्ठ, राजा जनक, भरत ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତ ଥିଲେ ଦେବତା ରୂପୀ କୁମୁଦଗଣକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରୁଥିବା, ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ଶୁନି ସୁଧି ସୁଦ ବିକଲ ସବଲୋଗା ମନ ହୁମାନ ଗନ ନବ ଜଲ ଯୋଗା। ଦେව ପ୍ରଥମ କୁଲ ଗୁରୁ ଗତି ଦେଖି ନିରଖି ବିଦେହ ସନେ ହବିଶେଷି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ନୂଆ ପାଣି ପାଇ ମାଛମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ବିଚାର କରି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ। ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ରାମ ଭକତିମୟ ଭରତୁ ନିହାରେ ସୁର ସାରଥି ହରିୟ ହାରେ। ସବ କଉ ରାମ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେଖା ଭୟ ଲେଖ ଶୋଚ ବସ ଲେଖା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତିରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତାମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ରାମ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାମ ସ୍ନେହ ସକୋଚ ବସ କସ କୋଚ ସୁର ରାଜୁ
बचौ प्रपचै पंचमिली नाई तो भय काजु सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम बजु मंगल भवनय मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। देवराज इंद्र चिंतार अभिभूत हो कहले श्रीराम तो स्नेह और सहानुभूतिर पशवर्ती हो पड़ती तेणु समस्त मिसी किसी गोटे माया रचना कर नचेत काम बिगड़गला बोली जान। सुरह सुमारी सार दासराही देवी देव शरणागत पाही फेरी भरत मती करी निज माया पालु विबुध कुल करी छल छाया श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता माने सरस्वती को स्मरण करी तांकर स्तुति गान कले एवं कहिले हे देवी देवता माने आपणकर शरणागत सेमानकु रक्षा करंतु निजर माया रचना करी भरतंक बुद्धि बदलाई दियंतु नहले प्रभु श्रीराम राजी हो जापारती एवं छलनार छाया देवकूल को रक्षा करंतु। विबोध विनय सुनी देवी शयानी बोली सुरस्वा रथ जोड़ो जानी मोसन कहूँ भरतमति फेरू लोचन सहसन सोझ सुमेरु श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता मानकर विनती शुणी सरस्वती जानीगले जे सेमाने स्वार्थपरता हेतु ज्ञान शून्य हो जाइछन्ति तेणु बुद्धिमती सरस्वती कहले मते भरतंक बुद्धि भ्रष्ट करदेवाकू कहूछ सहस्र नेत्र थाई मध्य तुमको सुमरु पर्वत दिशुना मु कौन करी विधि हरिहर माया बड़ी भारी सौन भरत मति सकई निहारी सोमति मोहि कहत करु भेरी चंदिनी कर की चंड कर चोरी श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर माया अत्यंत प्रबल किंतु से माने सुधा भरतंक बुद्धिर सम्मुखीन होगाकू भय करती अथच तुम मत कहूच भरतंक बुद्धि को भ्रष्ट कर दियो आहे चंद्र किरण कौन केवे प्रचंड तेजयुक्त सूर्य को चोरी करि पारिबो चंद्र का किरण केते ठंडा सूर्य का किरण केते गरम कि असंभव कथा भरत हृदय छिय राम निवास तई केते मेरी जह तरनी प्रकाश श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम असकई सार जग ई विधि लोका विबुध विकल निशि मानव कोका श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। भरतंक हृदय होची सीतारामंकर निवास स्थान
ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି ସେଠାରେ କ'ଣ କେବେ ଅନ୍ଧାର ରହିପାରେ କି? ଏପରି କହି ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ଚକ୍ରବାକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ପରି ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁର ସାରଥି ମଲିନ ମନ କିନାକୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଠାଟୁ ରଚି ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାୟା ପ୍ରବଳ ଭୟ ଭ୍ରମରତି ଚାଟୁ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରିଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ଭାରି ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ହେ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ମଳିନଚିତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁପରାମର୍ଶ କରି ଏକ କୁତ୍ସିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରବଳ ମାୟାଜାଲ ରଚନା କରି ଭୟ ଭ୍ରମ ଅପ୍ରୀତି ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିସ୍ତାର କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯଦି ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ଏ ତିନୋଟି କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଦୟାକରି ଏ ଭବସାଗରରୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଏ ଜଗତକୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସପରିବାର ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମଣିଷଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ରାମନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହରି ବୋଲ।